پڑھتا کسی روز میں کسی روز میں پڑھتا علی دی شان دے اسباب رزق کاروبار مزید وسیع فرما خدایا تیری بارگاہ جلیلۃ القدر جمعہ دی مجلس سزا کا جتنا ثواب ملے بحق آل یاسین بانیان دے تمام مرحومین دی ارواح تک پہنچا حاضرین مجلس سامعین مجلس دی میرا اللہ کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما اس شہر تے اس بستی تے نظر کرم فرما وطن عزیز ملک پاکستان دی مالک حفاظت فرما سنی شیعہ نو خدایا اتفاق فرما دشمنان سیدان میرا لنست و نابود فرما حجت دوران حسرت آل محمد وارث خون حسین امام منتقل اللہ جلدی ظہور فرما قبولیت واسطے ایک صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اس کا اپنے والدین کے پہلا حق کی اس کا نام بہت اچھا رکھے قل ولد علی الوالدین ان یحسنا اسمہ فرماتے میں کوشش کرو بچے کا نام ایسا رکھو یاسمین نے نام دے رکھو تاکہ اس اسم دی مبارک نام بچے دی زندگی چ برکت بے شک ساڑیاں ماما والدین بزرگ انپڑھ سن لیکن انہاں مہینہ سوچ کے نام لیٹ کیتا ہے کہ کل ساڑا بیٹا معاشرے سکول کالج لائف یونیورسٹی سروائیو کرے گا نام اتنا چن کے رکھو کل میرے پتر نو معاشرے کے مذہب نہ دسنا پوے نام دسنا اسی تسی سوچ کے نہ رکھتے ہیں پھر وہ یقیناً اسم و مسلمہ نہیں ہوگا ساڑھے توڑے بچے نام سی بہت خوبصورت رکھنے ہیں لیکن اس نام دے مطابق انہاں جو فضائل و عادات نے مثلا نام بہادر ہے بہادر ہے نام اسی سخی رکھے زندگی جسے خیرات میں دیتی چونکہ اسی رکھنا لے غیر معصوم سر نہیں پتا کالے تنوش ہوئی گئے سر نہ بہرحال اپنی طرف اسلام آباد علی جس کا نام رکھنا لے معصوم مثلا سرکار کو کا نام حسنین کریمین رکھے اجتماع بزرگ دوران حج سفر اجتماع شہزادے کو پانی پہ بنا تے فرمایا گیا سی رسول دے پتراں ساری زبانوں چ نکلے لفظ تقدیر بن دے اللہ نے ایک بیٹا دے گا اور نام اور رکھ دے لیکن شبیر دی بارگاہ پہنچے فرمایا نے جا زہرا کا پتر وعدہ کر ہے انت حر فی الدنیا والآخرہ تم دنیا تے بھی آزاد ہے آخرت
اس طرح معصوم نہ رکھے اتنا بابرکت ہو جائے کہ جس کا نام رکھنے والا اسلام آباد ہے خدا ہو ایسی ہستیاں ہیں نہیں جنہوں نے نام کو خدا رکھے مثلا سارے نبی پاک کا نام اللہ جنریشن بیٹھی ہے اللہ نے آقا مصطفیٰ کا نام احمد رکھا بولے اللہ نے جڑا سرکار کا نام رکھے احمد محمد نام اللہ نہیں رکھے ابو طالب رکھے اور پھر تدبر توحید کیا حکمت توحید کیا اللہ اپنا رکھے نام کلمے واجب نہیں کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے میرا اللہ تیرے کا نام نہیں کرنا چاہیے فرمایا نا بندیاں میں اعتراض میرے تے نہیں ہونا علی دے باپ ابو طالب تے ہونا میں نہ کلمے جو واجب کیتا ہے جڑے بندے آتے ہیں ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا میں انہاں دے منہ تے تماچا مار کے دس رہا جب تک خدا نام رکھیا تو کلمے چ نہ رہے تیرا اسلام نہیں اور جس بی بی پاک دی اج نسبت نال میں دس رہا شہزادی کونین ملکہ شام محافظہ حسینیت موسم توحید و رسالت اس بی بی پاک کا نام کسی نبی امام نہیں رکھا خود خدا ہجرت 6 سال شہزادی دنیا کے ظاہر تشریف فرمائے مدینے کی 2 سال بادشاہ حسین علیہ السلام کی چھوٹی کسی دنیا کے ظاہراً تشریف لائے نے نبی پاک مدینے کو سیدہ فرمایا یاری بیٹی کا نام رکھو فرمایا نہیں زہرا سارے خاندان کی ریت ہے سارے بچیاں دے نام سارے خاندان کے بزرگ کون رکھے گا فرمایا آقا مصطفیٰ توڑے بابا وہ سارے بزرگ تیسرے دن نبی گھر تشریف لائے بارگاہ رسالت مولا متقیان درود و سلام دے بعد اچھا امیر علیہ السلام در کی کلام الامام امام الکلام دیکھو مولا متقیان کے فرما رہے فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے فاطمہ نو بیٹی عطا یہ نہیں فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو خدا کہ سارے خاندان غریب تھے کہ سارے بچے دے نام بزرگ رکھتے تیسرا دن تھوڑا انتظار کر رہے ہیں کچھ ہی نام فرماؤ زیر لب حسنین دے نانا مسکرا کے فرمانے تسی میرا انتظار کیتے ہیں نا میں بزرگ ہوں کہ اسی میں اپنے بزرگوں کو سبقت نہیں کرتے نہ میں نہیں رکھاں گا میرا بھی کوئی بزرگ ہے کسی بندے میں اعتراض ہو نہیں فرمانے تو کون رکھے گا فرمانے میرا بھی بڑا ہے ابھی گل مکی تمین جبریل بھائی لے کے آئے بعد درود و سلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ پیدا ہے اس نو مولود بچی دا نام میں اللہ لوح محفوظ تے زینب رکھا اس شہزادی دا نام رکھنا والا خود زینب بابا کی زینت جس میں خدا کے میں آنکھ رہے ہیں اپنے باپ کی زینت اور پھر علی جیسے باپ کا مان تے فخر دیکھو پڑھے لکھے کیپیٹل اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہو پتر ہو کے باپ دا فخر مان تے ناز پڑھنا سوکھ ہے تھی ہو کے پھر علی جیسے بابا کو انداز ہے اور پنجتن پاک دی شمائل و فضائل و مسائل دی مظہر اور مرکز ای بھی پاک 4 حرف کی بھی پاک زے یہ نون بے پنجتن پاک عطا کی دے سیدہ زہرا مادن اسمت اپنے نام چوسے عطا کی مولا متقیان امیر المومنین اپنی شجاعت و خطابت کا حصہ دینے واسطے یہ عطا کی علی اپنی یہ عطا کی حسنین کریمین مل کے اپنی شجاعت و صبر کا حصہ دینے واسطے
دو بھراواں مل کے نوں لگا حسن حسین نوں لگا نبی پاک اپنی رحمت صبر کے حوصلہ دے واسطے نبی اپنے نام وچوں بے ادب لفظ بن گیا سایہ ایک سلوات میں جو شجاعت حدیث عشق فقط دو بات یکی حسین رقم کر دیگر زینب عشق کی کہانی دے دو حصے نے ایک حصہ علی نے پترہ مل کے مکمل کی ہے ایک حصہ علی دی اندیاں مل کے مکمل علی دے پترہ دی سالاری دی تاج شبیر دے ساتھ ہے علی اندیاں دی قافلے دی سالار بے میری سین بڑی علی دے پترہ دا جہاد سوکھا ہے علی نے اندیاں دا جہاد رکھا اور علماء بحث کی تھی کہ جڑا کم اللہ نے علی دے پترہ کو لے وہ بنو ہاشم دے مردوں دے این مزاج دے مقابلے تے جڑا کم اللہ نے علی دی اندیاں کو لے انہاں دے مزاج دے وہ دے بابا نال کدی نہیں لیکن کیا حوصلہ شہزادی ایک بھرا بہن دا مر گئے کہ انہوں اٹھ کے پانی پینے دی ہوش نہیں محافظہ امامت بن کے 9 سبتے بھراواں دی لاشاں پئیاں 72 جنازہ تے گورو کو پے ہتھاں وچ رسیاں پا کے سر دی چادر پا گنجے شہداء کھلو کے پے دی علی دے پتر آرام نال سو جاؤ وعدہ کر رہی ہیں ان آنکھیں نا باغی شام جا رہی ہیں میں منوا کے آؤں گی باغی نہیں میرا نمازی جا رہی ہے اور لشکر دی سالاری لے کے علی دی دھی بہرام دے قاتلہ کدی اس بادا کدی اس بادا بے تیرے داؤ بے مقدان شہزادی میں مردی مر گئے بہن بھرا دے قاتل دا منہ بھی بیچ سکتی میں خود بیچی آنا بہنا گا بہن کا مزاج ہی چاہے سنی بیٹھی چاہیے ایک پاسے موت ایک پاسے بھرا دا قاتل بہن موت کا منہ کرے گی بھرا دے قاتل نہ نہیں بولے کیا حوصلہ علی دی شیر دل کی قرآن دی قسم اسلام آدھا ہے کربلا تلے کی شام تک سجے بھی دی گئی کم بھرا دا ببے بھی دی گئی کم بھرا دا اور کوفے دے باہر علی دی تینوں 4 باری شمر نہ بول پاتے پہلی باری بول کے دی اور شمر میں اس بازار جنہ گزار میں علی دی دی بے غیرت اس کیا تھا ٹر گئی غازی دی دمان کرتی ہے علی دی شہزادی بن کے نہیں ساڑی کہہ دن بڑھ گئی میری سینہ دی سوا داری جو گزار میں پھر بطیوں کو جہاں میں پردیدار ماما ادھے نہیں بطیوں میں پر میں پھر ایک چادر دے ادھے چادر دینی ہوں دی دل اٹھر دی گئی پھر امام کو مقصدیاں دینی جتھے علی دی اندیاں کبرائیاں علی دی دی حوصلہ دیتے ہیں قاسم دی ماں میں نام ہوں علی اکبر دی ماں کوئی اوکی بڑے بندس ہو پر بعد میں جاننی ہے گودی والا بچہ مرا کی ماں کو نہیں زندہ ہوں گی میرے بیت نے مشن کی خاطر ٹوکڑی ہے میں نام اور باخدا اسلام آباد علیہ جتھے اللہ دی حجت سجاد خبرہ ہے کتنا حوصلہ شہزادی شام میں چوک آیا صابر بابا کا صابر پتر رب وقت پئی پتر دی دڑی کے اطرا کتنی ہویا تھی اممہ رکا ہے میرا پتر کے لیے اممہ دعا کرو شاید میں مر جاؤں پتر دی دڑی چون کدی کدی بھی ماشاءاللہ ماں مر دے تو کیوں مرے ہویا کی اممہ اوکھ ہے قیامت بے غیرت پیدا ہے بدماشاں دے وچوں ماں ٹور کے لے جا پتر دی دڑی چون کیا دی رت نہ رو ٹرنا میں روندا تو کیوں کوئی نہیں میں رسمی میں کری پتر اللہ سے دے دی باپ کا مان کے فخر بڑی آگی اس محاذ سے اللہ سے کہے او محاذ اس محاذ تم علی کیا بہا کر اندر کر گیا میری مراد دربار شام اتھے پھر شہزادی تاریخ رکھن کی یہ بغیرت آپ تخت بیٹھ کے 17 پوڑیوں چاہی تخت شراب پی رہے کماش دے کھلوتے نے 5 لاکھ بدماش کا مجمع 900 کرسی بغیرت علی رکھی
اپنے نبی دیاں دین قید کر کے فخر کر رہا ہے نام نہاد مسلمان کہ میں بڑا بڑا بہادر ہوں. کسی نوکر مدر سنا کیوں ہے کربلا دی مصر خان مصر چکی کل متقدمین ذاکرین نے جملہ ہی پڑھ دیں ایک ایک باری نام حسین دا دو دو باری نام پہن معاف کرنا میرا وقیت اللہ امام معاف کرنا میرے کو لفظ کوئی نہیں میرے سے انشاءاللہ میں کدی توڑی داتی پاک کی توڑی نہیں کرنا چاہتا. اس تیسری والی سننے کا زینب بے غیر کرتے کون ادب دی بہن مر گئی ادب نہیں زندہ کتنے اس سے کیوں قید کر کے گیا اچھا زندہ میں دیکھنا چاہنا ہے کہ حوصلے والی بہن جڑی گھنٹے چ 9 بجا مرا کے جاتے اس سے کہ تو غلط کی تیسوں قید کر کے پوری شئی غلط کر دے مستور ہو کے اس کا کیا تم نہیں جان گا ایڈے حوصلے والی مستور اصلی میں جان کے سی درام دی اللہ شاہ گزاری نہ جھنیے نہ بے ہوش ہوئیے نہ رونی مطمئن ہو کے پیدی حسین جا رہی ہے شام رون آئے رون کے میں زہرا ماں کی قسم چاہ کیا کریے یا شام دی گلیاں تیری بہن رول کے مر کے زندہ میں واپس ناؤں گی منوا ہو کے آؤں گی میرا باغی نہیں میرا نماز میں تو میں بولنا چاہنا دکھاؤ کہ میں کیا کرو پتہ دستی کوئی نہیں نہ کھیلیں دے سامنے ندی نوکرانی جنی پردہ کر کے یہ اپنے اقتدار دے نشے یہ حیرت دے پردہ ہٹاؤ اس کو دور پہ اگلا 80 سال دی ضعیفہ 72 دماغ کردار 14 سمیر دی تھکی سپاہی آگے دشمن دی حکومت دے بے غیرت پہ ویدے نے سپاہی آگے اگر ضعیفہ ہٹ جا مر جانے نہیں ہٹا دیا دا میرے بادشاہ دا حکم ہے نون نون چوپی کمر سیدھی کر کے لعنت تیرے تے تیرے بادشاہ تیرا دفتر تے بیٹھا میرا پتر نال کہہ کھلوتے ادھر ضعیفہ تو نہیں جانتی دی نافرمانی دا سلا کی میں تازیہ نے مارا فرما مار تازیہ میں آج دنیا میں پکڑ لگے ظلم نہیں جیتا محبت ہے اس تازیہ نہ چاہیا ضعیفہ فضا دے بدے رکھا پہلا تازیہ نہ لگا فضا دے لگا لے میرا سمیعن بصیر لگا تو میرا اللہ تو جانتا ہے نا ہتھا نال میں حسین کھلایا ہتھا نال میں زہرا دیاں چکلیاں چلایا واسطے ہی اپنی بات نہیں ہے طاقت نہیں میں کھلوتی رہا تازیہ نے لگ رہے میں کریمہ ماں دی کریمہ بیٹی گھڑ دے متھا مار کے دی ماں بس کر ہٹ جا اما میں راضی ہوں اما مار دیں گے جب تریجی والی آنکھیں نا ماں فرمایا کدی ماما بھی دیاں دا پردہ چھڑ دیا کہ ماں آخرے تو میں مرد دے ماما تے مہربانی کر دی علی دی اچھا نہ بولی سامنے شرابی شراب ہے اما ہٹ جا اما میرا حکم ولیت المطلق والا حکم سن کے فضا رہی اے عائشہ بابی دا محال اتھے آگے دی یزیدیت اشارہ کرتی تھی یہ خدا بغیرت خدا اس سے لعنت کرے اس میرا سنی بھائی تیرے میرے نبی دی نواسی نو پہلی باری تو کر کے بولا خدا اس سے لعنت کرے تیرا نام لینا ہاں بڑا حوصلہ تیرا کتنے میرا مری میں نہیں فرمایا کتنے مری میں نہیں فرمایا کربلا کتنا شہر چو کے چھتیاں چھو کتنا سفر کیتے 1400 میل تھکی ہو گے تسی ہے جملے تے ہائے کرو تو میں رہن دے کریم بے غیرت دادا کتنے بھیرا مری میں نہیں نو کتنے کربلا کتنے شہر چو چھتیاں چھو ملون تخت دے بے کہتے تے تکلیف کتنے چوکی ہوئی ہے فرمایا ہون شرمندگی کو نام نہاد مسلمانوں نے گردنہ چھپیاں
दुश्मन का दरबार हलाल दिता इक़्तिदार अली दी ते फिर अली दे लहजे उसकुत जबलत तुलका खामोश कनीज़ां दी औलाद चुड़चदा फरमाया तू आखे बागी मेरा बागी नहीं मेरा निवासी मैं बागी दी बहन नहीं मैं मोहम्मद मुस्तफा दी बेटी हूं मैं ज़मज़म और सफा दी बेटी हूं मैं मक्का और मिना दी बेटी हूं ए यजीदियतियां शहर में कट रही है दी कुर्सियां छड़ के मुसलमान मुंह छुपा के नस्ल लग पे दरबार खाली होने लग पे छा गई अली दी ये दरबार खाली है ते फातिहा अंदाज़ बतूल दी दी ने जफर मुंह कीता है ते होले दे पे यादी मेरा नबी ना मुश्किल कुशा बाबा बाबा ने शाम ने जेडी फतह लवी आके वेखो बाबा दी बिना चादर शाम होता दरबार च सजे मोने नाल वादे पियो सदके ओ तेरियां शानां तो बाकी तू मेरी नाज बेटी है मेरे पुत्रां तो बद गई है मेरा पुत्र मैं ते हैरान है मैं सारा खुतबा सुने 21 रमजान दे रात ते मेरे सामने कुरान नहीं पढ़या इन शराबियत खलो के खुतबा की मैं पढ़े पर मैं बाबा तेरा दीन नहीं बचता फिर शाम फतह करके 53 मामला जुतरा है 120 मस्तूरा जुबाना लेके 84 बच्चे च 9 यतीम रह के फतह दी खबर दे शबीर दे शहर आई सजाद पहले करबला चली मैं जाके वीर नु दसा तू नमाजी नहीं मैं दसा मैं तेरी मेहनत बचाया फातिहा अंदाज़ चली थी करबला सब तो पहले शेरे खुदा दी शेर दिल बेटी अपने मान दे रात दास दी आज भी ज़ाहिरी मसले कि करबला जो ते पहले जनाब अब्बास दा सलाम तक सही खुशा मौला मौला गाजी अब्बास को बाबर हुसैन ना जेड़ा गाजी के कदमों के अंदर ना शबीर उसको कभी खाली नहीं बीबी पाक भी पहले दिनों से फजल अब्बास को है फरमाया अब्बास मैं तेरे पुत्रों की तरफ पाले इन हाथों से जाके मैं खिलाया ना मैं इन हाथों से दो चीजें चाहिए गाजी या मैं कुरान चढ़ाया या 4 साल दिन और आज बहन जो बन गई है उठ बहन की मदद कर कबर च आवाज आई जनी समान मदद कर मैं की मदद करनी पर मैं अब्बास तू मेरी ताकत है तू मेरा हौसला है उठ मैंने सहारा दे किथे जाना पर मैं वीर हुसैन की कबर पे बादशाह कहती है शहंशाह की कबर है पर मैं आख्या ना तू मेरी कभी कोई गल नहीं हुई कल एडी बड़ी आगाजी मेरी कली दा बस नहीं लगना मेरे नाल खलो मेरी ताकत मान जिन्ना घरां दे नाली दा नाम इस्लामाबाद आ गया फिरा दे कट्टे बाजुआं दा सहारा लेके अली दी धी शबीर दी कबर ते आई कबर च आवाज ही आज पक हो गए चोखे प्यार राजी नाल नहीं सिद्धी अब्बास को आई पर मैं नहीं गल्लां तेरे नाल करनी मैंने प्यार चोखा तेरे नाल हुसैन मजबूरी हुई मैं अब्बास दा सहारा ले मैं कि मेरे नाल कोई मैं शबीर नाल कोई गल करनी कबर ज़हरा दे पुत्र दी हल्की फरमाया एडी बड़ी केड़ी गल है जेड़ी कल्ले नहीं करदी गाजी दा सहारा ले रो के भैया दी हुसैन के करा गाजी नु आखे मेरे नाल टुर मैं कीवें दसा हुसैन सकीना मर गई तेरी मेहरबानी है दी हाय निकली इतना कोई रोन दे कर किसे असर दिल विच रह चली दुआ दा कर चली बड़ा रोन दे मेरी दुआ है हुसैन आए कि कौम जेदे बैठा रह के बेटियां ले मां ले
ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬੇਕਫਨੀ ਨੂੰ ਰੋਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਰੋਣਗੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਅਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਰਤ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਟੁਰ ਚਲੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਜਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਚਾਇਆ। 1.25 ਲੱਖ ਨਬੀਆਂ की तक मेरे ते है, मेरी तक तेरे ते है। भैन तू मेरा कद बता देता है, तू मेरा मिशन बचा देता। अमन दी कही की गल करनी है, पर मैं बोल दे रही, पर मैं बड़ा नहीं गई। एक भैन मैं तेरा सीखना सुनने वास्ते 7वां महीने आई तू चली, वो भैन ने कीता कबर ते हाथ रख के। मैं तो सारा नहीं कीते, मैं ज़हरा मां दी थी, मैं सब तो पहले उनकी भैन कीते जॉन दे, हबीब दे, ज़ुहैर दे, हलाल इब्न नाफिल दे। ओ केड़ी दूर बनाई है होर दी खबर। हुसैन तेरी कसम है मेरे पैर इतने जख्मी, मैं पैदल टुर के होर दी कबर पे जाके 20 होर करके रोई। मैं फिर थोड़े हाशमिया दे बैठ की तेरी अली अकबर नु मैं रोइया दी कासम किधर रहेगी दस ना मैं हुण रोना। शिया बंदे दी ते हाय निकल जाएगी कबर च आवाज़ सारियां रोई है। ओ दो जोड़ी दी लाश बड़ी सर्दी है पर्दे च बैठियां उन्होंने बंदे ने मतलब जिथे बैठी हो जी इंशाअल्लाह किसी दी औखी ना हो आज याद सदका मेरा लाजी में दिखियां नहीं उन्होंने नसीब अच्छे कर मेरा अल्लाह कोई शरीफ वालिदैन दिया तो करते इन्होंने नसीबां को डर लगता है अली दी दियां दा वास्ते हर बेटी का नसीब अच्छा कर दे छोड़े नहीं मरका दा सदका औखी दी बस लगदे अपना दुख फिरान नहीं दसदी बोलो पिंडिया अपना दुख प्यू नहीं दसेगी मेरी वजह तू अब्बा जी परेशान होंगे मेरी वजह तू वीर परेशान होंगे आखिर मैं ठीक हूं वीर मैं ठीक हूं बिल्कुल ठीक हूं ते जिसले तन्हाइयां च औखियां तेरियां मां नूं मिलदियां मेरे गल दा कहदियां ने मां मैं किसे नूं नहीं दसिया अम्मा मैं बड़ी औखी हां अम्मा कोई वास्ता ना अम्मा मैं बचा ले जाफर ज़मान मजालिसुल मुंतज़रीन किताब विच लिखे है हौसले अली अली दी थी छतियां शहरां च ना घबराण वाली शाम दे दरबार विच प्यो दे लहजे च उत्ते पढ़न वाली हनफिया नूं मिली हौसले नाल नाने नूं मिली हौसले नाल ते जिसले नाना दी कबर तों तुरी ना मां ज़हरा दी कबर इस दा नाम आले जाफर ज़मान लिखे जेडी बाज़ारां च नहीं घबराई मां दी कबर ते जान कबर महान ना ला के दी अम्मा ताहिरा ज़ैनब उजड़ गया
ਇੱਕ ਦੀਨ ਬਚਾਣਾ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਸਲ ਬਚਾਣੀ। अम्मा मैं दोवे पूरे करनी है, दीन भी बचाई और सजाद भी बचाई। अम्मा मैं अपनी नस्ल मुकाई, मैं तेरा सजाद बचाने वास्ते। अम्मा तेरी कसम है, मारने वाले बदमाश काम छोड़ाने वाली मैं कली गई। अम्मा मैं शामियों को सजाद फो फो के बचाया। अम्मा तेरे पुत्रों की नस्ल संभालो, मेरा हल गया मदीना कबर जवाब थे बेटा हूँ कितने जाएंगे। मैं अपने वतन आलिया पुत्र तेरा केड़ा वतन है? मैं मेरा वही वतन है जिथे मेरी सकीना रहे। मैं शाम जा रही हूँ, कबर जवाब ना बेटा शाम नहीं जाना, एक बार जाना तेरा सजदा नहीं नस्ल तो नहीं बोलना, पर मैं अम्मा ने जरूर जाना। मैं वादा कर रही हूँ किस रात मासूमा रात तदन अम्मा रिहाई हुई है, पहला सलाम है मासूमा का कीता। कबर जवाब गई अम्मा अल्लाह का वास्ते जाना ही ते मेरी कबर का निशान मिटा दे जाना। मैं पूछे कि मदी ये कब्र पटन वाले ना करबला अस्कर दी नहीं छड़ी ये जालिमां दा शहर है। मैं कल्ली यहां कोई नहीं मेरा छुड़ाना ते मैं कब्र ते हाथ रख के वादा कीते ना परेशान होई मदीने कोई वली ना वली मैं वादा दोबारा वादा निभाने की खातिर वाक़या करबला तो 5 साल बाद फिर अली ने दमिश्क का सफर शुरू किया। 9 मील बाहर बीबी पाक की कब्र आज की शहजादी का अपना शहर है ज़ैनबिया। आज फिर कब्र इच बतूल ने दी कह दो दुआ करो शहजादी का रिहाई देना वापस जल्दी आ मेरा नाम जल्दी आ मौला तालियां उठियो सब तो छोटी यजीद दे महल दे नाल सहन के तेरा राह इत्थे पहुंची इत्थे आके दरख्त आई जिन्हें पानी समझ के बीबी पाक आना लाया। इत्थे बहन जानती है ना जिदा एक गिरा मार के इत्थे महल्ले दी औरतां हर औरत दा दिल करदा है मैं इसकी बहन दे गल दा के मकान दे थकदी नहीं बहन कोई चीज नहीं खाती कोई पीती वो छुटकी की किते घर लगी शुक्र है मेरी बीवी इत्थे सिकदी है रोना इत्थे दरख्त दे नाल शबीर दी सर्दी शाम करवाई जिंदा मौजूदा जा रही है खुशबू हुसैन नाल बाग बहुत दवाई बहाने नाल होती है शुक्र कीता है दरख्त दी टहनियां नु पानी करके आना इत्थे त्रै बहन कीते ने अली दी शान अब तो मैं अदाई ले दी कि मैं सुनाऊं शिया सुनिया मुद्दा दे बाद फिरान रोन दा बहाना मिल गया। 18 फिरान दी लक्ष्मी बहन टहनी नु महान ना लाया त्रै बहन कीते बीबी पाक दी शहादत हो गई। पहला ते उच्चा बहन करके आदी हुसैन पखी मर गए शहादत इस्लामाबाद आलिया 3 जवें पे करती
ہے جدی شہادت کیوں سن کافر رکھے کدی سن قریب ہو کے سمجھ یار جتھے قضیہ ہو جائے مرن آدھا مرد ہوئے غسل مرد دے دے پانی مرد دے دے تے جواب میرا سنی بھائی کہ مرن آلی مستور ہوئے غسل ہوتا دے دیا نے پانی ہوتا ادھی رات اسی تاروں میں شام دا جنگل ہے فضا غسل دے دیا ہے پیو کے پتر پانی بھر دیا پردے کے قریب کھلو کیا دندا دی میں سجاد پانی لے اور ضرورت ہے نفر دی امیر دی مرے پیری دی مرے سنی دی مرے شیعہ دی مرے دیا نیڑے مرن یا دور کفن آج بھی پیکے دے اور دیا دے پیکے ماں پیو دے باپ پھرا مانا ادھی رات میں سیدہ امام رویڈ تری منت کرے لگا سارے معاشرے نہ ہمواریاں ہوں اگر تم مومن علی دی دیا نوروں میں اس سے شہادی دواز دے میں حد بن کے منت پہ کرنا اگر کوئی بہن نار بھرا ناراض ہے باؤں دی ماں دا صدقے میں تیرے کے حد
جو